Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyiral hadirin jamaah Masjid Al-Ghafur rahimakumullah wa hafizakumullah. Untuk menambah keberkahan kita mencari ilmu, mari kita awali dengan doa seperti biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw adlima aw udlama aw ajhala aw yujhala alayya. Rabbi zidni ilman wa wasi'ni fi rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawal ya hasanal fi'al ya qa'iman bila zawal ya mubdi'an bila misal falakal hamdu walakal minnah walakal syarafu ala kulli hal wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. It'amut ta'am khairu khisalil Islam. Bab menjelaskan tentang memberi makan terhadap orang lain. Khairu khisalil Islam itu adalah perbuatan dalam ajaran agama Islam yang dinilai sangat baik sekali. Jadi aweh panganan dateng tiang niki termasuk ajaran terbaik di dalam agama Islam. Wa minas shadaqah it'amut ta'am, termasuk sedekah adalah memberi makanan. Wa huwa khairu hisalil Islam, dan memberi makan itu adalah termasuk paling baiknya perbuatan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam agama Islam. Lima jaa fil hadis, sebagaimana terdapat di dalam hadis, anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul Islam khair. Di dalam hadis dijelaskan bahwa ada salah seorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyul Islam khair?" Wahai Rasulullah, perbuatan apa yang terbaik di dalam Islam itu? Tanya salah seorang sahabat. Qala, dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tut'imut ta'am wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Jawaban Rasulullah pertama,
perbuatan yang paling baik di dalam Islam itu adalah tut'imut ta'am. Kamu bisa memberi makanan terhadap orang lain. Wa taqra'us salam, dan yang kedua adalah kamu mau mengucapkan salam alaman arafta wa man lam ta'rif, terhadap orang yang kamu kenal atau orang yang tidak kamu kenal. Nah niki lek wong sing dikenal biasa nggih. Wis kenal, wis mengucapkan salam biasa. Tapi enggak kenal nih kadang-kadang canggung nggih. Nah, tapi dawuh Kanjeng Nabi ngonten. Nggih boten, sesama mukmin lah, sesama Islam lah. Sebab salam itu adalah doa nggih. Assalamualaikum ngonten. Wa huwa min arjal a'mal al-mudkhilati ilal jannah. Termasuk memberi makan dan mengucapkan salam itu adalah amal-amal di dalam Islam yang bisa diharapkan untuk menyelamatkan kita. Jadi ngekei mangan uang nggih, apa maneh wong iku butuh. Niki adalah salah satu amal di dalam agama Islam yang bisa dinantikan syafaatnya, yang bisa membantu kita masuk ke surga. Yaqulu Abu Hurairah radhiyallahu an. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an niki matur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qultu ya Rasulullah, terus Abu Hurairah, wahai Rasulullah, inni idza ra'aituka tabat nafsi. Wahai Rasulullah, ketika saya memandang panjenengan, ketika saya melihat panjenengan Rasulullah, tabat nafsi, maka tenang jiwa saya. Masya Allah, didelok mawon Rasulullah wis nentrem ati. Wa qarrat aini, dan ketika saya melihat panjenengan, hati saya merasa gembira, senang, jiwa saya tenang, hati saya gembira. Itu kalau saya melihat panjenengan Rasulullah. Niki pengakuanipun sahabat Abu Hurairah. Ambini an kulli syai'in ya Rasulullah, oleh karenanya kabarkan kepada saya sesuatu. Beritakan kepada saya tentang sesuatu wahai Rasulullah. Qala, kemudian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam matur, kullu syai'in khuliqa minal ma'. Wahai Abu Hurairah, segala sesuatu itu diciptakan dari air. Jadi dari zaman Rasulullah pun ditemukan ya, bahwa Rasulullah sampun ngendikan segala sesuatu itu diciptakan dari air. Lek ono sekarang ada sains atau penelitian ya kala disi ambek Kanjeng Nabi kan ngoten. Fakultu, kemudian saya bertanya lagi kepada Rasulullah, akhbirni bi syai'in idza amiltu dakhaltul jannah. Wahai Rasulullah, tolong kabarkan kepada saya satu amalan, apabila saya kerjakan amal itu maka Allah memasukkan saya ke surganya. Qala, dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at'imit ta'am wa afsilis salam. At'imit ta'am, pertama kasih makan. Sing gampang ngekei panganan nang wong. Luweh-luweh wong niku butuh. Nonton. Niki pesene Kanjeng Nabi. Setelah ditanya oleh sahabat Abu Hurairah tentang satu amal yang bisa menyebabkan ia dimasukkan ke surga, jawab Kanjeng Nabi, sing gampang ngekei panganan. Wa afsis salam, terus sing gampang uluk salam, sing gampang menebarkan ucapan salam. Ketemu koncone assalamualaikum, pisah mek koncone assalamualaikum. Makan di awal tadi, hadis yang pertama tadi, man arafta wa man lam ta'rif, terhadap orang yang kamu kenal atau orang yang tidak kamu kenal. Wasilil arham, nomor 3,
Jaipun Kanjeng Nabi, sambunglah tali silaturahim. Jadi pertama ngakei mangan sing gampang ngakei mangan nang wong, nomor loro sing gampang ulu salam, sing nomor telu sing gampang nyambung tali silaturahim. Nomor sekawan wasolli billaili wan nasu siyamun. Terus sing gampang salat dalu nalikane menungso padha turu. Nah niki amalan sing gampang no mlebu swarga. Terus Kanjeng Nabi tadkhulul jannah bisalam. Kalau kamu bisa melakukan 4 perkara itu, tadkhulul jannah bisalam, maka kamu akan masuk surga dengan selamat. Maksudnya mlebu swarga dengan selamat ya nopo? Ya insyaallah tanpa mampir ke dalam neraka terlebih dahulu. Jadi mlebu swarga tanpa mampir ke neraka. Allahumma ja'alna minhum. Muga-muga kula kalih panjenengan termasuk wong sing mlebu swarga kelawan slamet, mlebu swarga tanpa mampir ke neraka. Amin Allahumma amin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi dawuh, "U'budur Rahman wa at'imut ta'am wa afsus salam tadkhulul jannah bisalam." Pertama, u'budur Rahman, sembahlah Allah zat yang Maha Rahman, wa ti'ut ta'am, dan kasihlah makanan terhadap orang, wa afsus salam, dan tebarkanlah salam, tadkhulul jannah bisalam, maka kalian akan masuk surga dengan selamat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannati ghurafan yura dhahiruha min batiniha wa batinuha min dhahiriha. Wa qala Abu Malik al-Ash'ari, liman hiya ya Rasulullah. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, nang swarga iku ana kamar sing kamar iku iso didelok teko njaba. Teko njaba jerone ketok, diwasna teko njero njabane ketok. Ya mungkin napa jenenge dari kaya kacah ngoten nggih. Faqala Abu Malik al-Ash'ari, kemudian sahabat Abu Malik al-Ash'ari matur datang Kanjeng Nabi, liman ya Rasulullah. Kamar yang di surga yang disifati seperti itu milik siapa ya Rasulullah? Qala, dijawab kalian Kanjeng Nabi, liman atobal kalam wa at'amat ta'am wa bata qa'iman wan nasu niyam. Kamar yang dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi yang ada di surga itu adalah miliknya orang yang mempunyai 3 amalan ini. Apa itu? Liman atobal kalam, orang yang atobal kalam, omongane ora tau nglarakno wong, omongane nyenengno wong. Jadi enten tiyang niku luman, Masya Allah luar biasa luman, tapi diuji mbek Gusti Allah omongane gampang larang wong. Luman luar biasa, bral-brol, nggih. Tapi nek ngomong cetar-cetor. Ya sumbut nggih ya, ambek bral-brol niku sumbut, tapi niki sing kurang apik. Terus Kanjeng Nabi wong sing iso mlebu swarga mlebune kamar sing disebutaken niku wau iku wong sing atobal kalam. Omongane ora gampang nglarakno wong. Dadi nyenengno wong, ngomong ambek wong niku seneng. Sing dimaksud atobal kalam ten mriki mboten wong alus nggih, mboten tata krama kaya basa wong Solo nggih, mboten panjenengan, ngoten tok nggih. Nah, maksudnya niku mboten nglarakno ati. Ana wong niku omongane alus nggih mboten, tapi nyelekit. Panjenengan raimu ya. Mboten. Omongannya sing enak adem. Wa tamattan, gampang kei panganan wong, Masya Allah. Jadi wis nek wedang kopi, gorengan, sarapan atau makan malam wis gampang kei. Ana wong
Mampir mah mangan, pokoke gelek. Dolen nang ndi, dek ndisi sing bayari. Pokoke masyaallah. Nah, orang seperti inilah. Omongane api, gampang kei panganan, terus wabata qaiman wan nasu niamun. Nek bengi ora tahu absen, ora tahu alpa, ora tahu ketinggalan qiyamul lail tentang Allah Subhanahu wa taala. Jogo salat dalune. Lho, niki dijamin nang Kanjeng Nabi iku wong sing oleh kamar sing disebutno Kanjeng Nabi benjing ten swarga. Wa it'amut ta'am minal mukaffarati wa min mujibatir rahmati wa min mujibatil maghfirati. Terus penyusun kitab menika Abu Ya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Malik Al-Hasani dawuh wong sing aweh panganan, wong sing luman gampang ngekei panganan marang wong iku minal mukaffarat, duwe celengan sing jenenge mukaffarat. Napa mukaffarat niku? Mukaffarat niku pelebur dosa. Jadi dosane dihapus sampai Allah Subhanahu wa taala. Jadi ngekei panganan nang wong niki iso dadi mukaffarat. Napa mukaffarat niku? Penghapus dosa. Masya Allah. Terus mboten cuma niku, mim mujibatir rahmah. Termasuk amalan sing iso nyunggek rahmati Allah Subhanahu wa taala. Mboten cuma niku mawon, min mujibatil maghfirah, termasuk amalan sing iso nyunggek pengapurane Allah Subhanahu wa taala. Bahasane mukaffarat, penghapus. Sing nomor 3 maghfirah, ampunan. Lho apa bedane penghapusan dosa dan pengampunan dosa? Benten. Penghapusan dosa niku lek wis dihapus ora ana jejake. Jadi kalau saulan wingi wong niku nglakoni maksiat ambek malaikat diculis. Nggih ditulis. Dadak ulan niki masyaallah dermawan ngekek-ngekek wong. Dia punya mukaffirat, amalan yang menghapus dosa, sehingga tulisan-tulisan maksiat yang ditulis oleh malaikat itu dihapus sebanding dengan it'amut ta'am, dengan kelomanane. Jadi lomane oleh gampangnya kayak wong panganan nggih niku sebanyak apa, sebanding apa, itu yang menghapus maksiat-maksiat yang telah ditulis oleh malaikat. Ngoten. Lek maghfirah niku tulisan masih ada. Masih ada di sepura Pak Gusti Allah. Ini masih sisa. Beda dek mukaffirat nggih, dihapus resik wis, ora ono jejake. Jenenge dihapus. Nek diampuni eling. Masih eling. Masyaallah. Wa inna Allah ta'ala la yudkhilu bi luqmatil khubzi wa qabzatit tamri wa misli mimma yanfa'ul miskin salasatan al jannah al amira bihi wa zawjatal muslihata lahu wal khadim alladhi yunawilul miskin. Masyaallah. Gusti Allah pangeran kita, zat sing moho memberi rahmat dan berbelas kasih kepada hambanya, niki ngelebokno swarga marang telung wong yang berkaitan. Mriki dipun critakaken gara-gara ana wong seorang suami niki menyuruh istrinya untuk mengeluarkan sedekah. Ngoten nggih. Sing wedok dikongkon. Dik, ojo lali dina iki hari yang ke-7. Jangan dilewatkan tidak mengeluarkan sedekah. Nang telepon misalnya. Oh, nggih Mas. Ngoten. Kemudian istrinya
menyisihkan harta suaminya itu. Tidak langsung ngomong nang burui pembantu nih. Nah, Mbak atau Bu, tolong iki kirimno nang Masjid Al-Ghafur kanggo takjil. Ora ditengar dia mbek bojone, tapi ngomong pembantune. Masya Allah. Lha niku lek ketrimo. Panganan iku iso nyafaati sehingga wong telu, sing lanang, sing ngongkon, sing golek rezeki, bojone sing nyisihno, pembantune mlebu swarga kabeh niki. Masya Allah. Luar biasa iki. Nah, itulah kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Wa ayyuma mu'minin at'ama mu'minan 'ala ju'in at'amahu Allahu yaumal qiyamati min thimaril jannah. Setiap orang mukmin yang memberikan makanan kepada mukmin yang lain, apalagi mukmin yang diberi itu adalah orang yang kelaparan, at'amahullahu yaumal qiyamati samaril jannah, maka benjing dibalas sampai Allah nalikane ten dina kiamat min thimaril jannah, dibalas sampai panganan swarga sing rupa buah-buahan. Wa ayyuma mu'min saqa mu'min ala dhama'in, setiap orang mukmin yang memberi minum terhadap orang mukmin yang lain, terlebih lagi mukmin yang diberi minum itu sangat haus sekali, saqahullahu yaumal qiyamati minar rahiqil makhtum, maka kelak di hari kiamat akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala minuman rahiqil makhtum, arak. Rahiq niku arak, al makhtum yang disegel sing ana nang swarga. Arak benjing dan swarga mboten diharamaken. Ngoten. Wa ayyuma mu'minin kasa mu'min ghairu mi'ala urjin, setiap orang mukmin yang memberi pakaian kepada mukmin yang lain untuk bisa menutupi auratnya, kasahullahu yaumal qiyamati min hulalil jannah, maka oleh Allah Subhanahu wa taala telah diberi pakaian min hulalil jannah, yang diberikan oleh Allah adalah pakaian surga. Wa inna Allah ta'ala yubahil malaikata billadini yud'imuna at-ta'am min 'abidihi, dan Allah Subhanahu wa taala membanggakan di hadapan para malaikat. Siapa yang dibanggakan? Umatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sing luman, sing gampang ngekei panganan marang wong liya. Malaikat, delon kalu si A, si fulan rela mengeluarkan uangnya untuk memberi makan orang-orang yang ada di sekitarnya, padahal dia juga senang dengan itu, padahal dia cinta dengan apa yang dikeluarkannya, padahal dia sayang dengan apa yang tapi dia rela. Demi siapa? Demi aku. Masya Allah. Dia hanya melihat aku, ingin dapat balasan dariku. Saksikan, dia akan mendapatkan syafaat dariku. Masya Allah. Luar biasa. Tiang hinten, tiang sing luman, sing gampang aweh marang tiang lintu, dibanggakan di hadapan malaikat. Masya Allah. Wal mut'imuna lahum babun fil jannah la yadkhulu minhu siwahum, di mana orang-orang yang loman, yang suka memberi makanan terhadap orang lain, disediakan pintu surga, disediakan surga yang pintunya khusus bagi mereka, tidak boleh masuk selain mereka. Jadi khusus kanggo wong luman tok. Faqad ruwiya an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man at'ama mu'minan hatta yusbi'ahu min saghabin adkhalahu Allahu baban min abwabil jannah. Sapa wonge sing aweh panganan marang mukmin liyane sampai mukmin sing dikek mangan iku ngrasa wareg saking lesune, adkhalahu Allahu baban min abwabil jannah, moko dilebokno swarga khusus teko pintu sing oleh dileboni marang wong-wong sing luman. La yudkhilu illa man kana mislahu, tidak boleh dimasuki orang kecuali orang-orang yang memang suka memberi waktu di dunia.
wal mut'imuna tahta dhillil 'arsy yaumal qiyamah. Faqad ruya an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, salasun man kunna fihi adallahu Allahu azza wa jal tahta arsy yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 3 perkara, barang siapa yang bisa melaksanakannya, maka kelak di hari kiamat akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana nanti di hari itu tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa 3 perkara niku? Al wudu'u fil makarih, wudu pada waktu yang tidak menyenangkan. Wudu pada waktu sakit, awake ngreges kabeh, tapi wuduke tetep disempurnakno, tetep kemu, tetep istinsa ping telu tetep basuh wajah, tetep tangan, ora wajib-wajib tok, sunah-sunah kabeh dilakoni. Walaupun sholat subuh waktu adem-ademe. Nah, ngoten. Untune loro. Kebanyakan orang ala kemu itu sunnah, wis gak usah kemu, apalagi kemu celeng-celeng, apa wadem banyune. Tapi mboten niki, demi ingin mendapatkan bala dari Allah tak semono, senajan untuk loro. Niki lho, al wudu alal makarih, wudu pada waktu yang tidak menyenangkan. 1. Yang kedua, wal masyu il masajid fid dulam, melaku nang masjid pada waktu gelap. Kapan? Subuh. Cek peteng ya. Zuhur kan wis padang. Jadi melaku ngakeh-ngakeh no melaku marang masjid. Masya Allah. Ini apa jadi? Klotak-klotak wis gak tau gawe kelompen ditirokno soal. Wis gak kelompenan aku. Kangen kelompene jane. Jadi melaku, Masya Allah, ngakeh-ngakeh no melaku menyang masjid. Yang nomor 3, wa it'amul ja'i, ngekei panganan wong sing keleson. Jadi seneng ana wong keleson niku mboten mlayu, ana keleson nyedhek sampai lesu sik sak menteni. Gak ono sego nang omahe ditukokno, Masya Allah. Allah. Sampeyan ketoke kok pucet kepingin guru ngopi ya. Tak ngekno kopi, Masya Allah. Ya Allah, wong lumen iki swarga nggone. Wis mugi-mugi dadi ilmu sing manfaat lan barokah, kula kali panjenengan saged ngamalaken amal sing krana Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Asyhadu alla